بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام فقالت: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأسي الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد. ثلاثا فيقال: نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Narrated Asma. I came to Aisha while she was praying and said to her, "What has happened to the people?" She pointed out towards the sky. I looked towards the mosque and saw the people offering the prayer. Aisha said, "Subhanallah." I said to her, "Is there a sign?" She nodded with her head, meaning yes. I too then stood for the prayer of eclipse till I became nearly unconscious, and later on I poured water on my head. After the prayer, the Prophet, peace be upon him, praised and glorified Allah, and then said, "Just now at this place, I have seen what I have never seen before, including paradise and hell. No doubt it has been inspired to me that you will be put to trials in your graves, and these trials will be like the trials of Masih ad-Dajjal, or nearly like it." The sub-narrator is not sure which expression Asma used. You will be asked, "What do you know about this man?" The Prophet, peace be upon him, Muhammad. Then the faithful believer, or Asma said a similar word, will reply, "He is Muhammad, Allah's messenger, peace be upon him, who had come to us with clear evidences and guidance, and so we accepted his teachings and followed him, and he is Muhammad," and he will repeat it thrice. Then the angels will say to him, "Sleep in peace, as we have come to know that you were a faithful believer." On the other hand, a hypocrite or a doubtful person will reply, "I do not know, but I heard the people saying something, and so I said it." The same. हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, उनसे वहीब ने, उनसे हिशाम ने फ़ातिमा के वास्ते से नकल किया। वो अस्मा से रिवायत करती हैं कि मैं आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास आई। वो नमाज पढ़ रही थीं। मैंने कहा कि लोगों का क्या हाल है, तो उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, यानी सूरज को गहन लगा है। इतने में लोग नमाज के लिए खड़े हो गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा, अल्लाह पाक है। मैंने कहा, क्या ये गहन कोई ख़ास निशानी है? उन्होंने सर से इशारा किया, यानी हाँ। फिर मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई, हत्ता कि मुझे गशाने लगा, तो मैं अपने सर पर पानी डालने लगी। फिर नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ़ और उसकी सिफ़त बयान फरमाई। फिर फरमाया, जो चीज़ मुझे पहले दिखलाई नहीं गई थी, आज वो सब इस जगह मैंने देख ली, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख को भी देख लिया। और मुझ पर यह वही की गई कि तुम अपनी कब्रों में आजमाए जाओगे। मिसल या कुर्ब का कौन सा लफ्ज़ हज़रत अस्मा ने फरमाया, मैं नहीं जानती। फ़ातिमा कहती हैं, यानी फितना दज्जाल की तरह आजमाए जाओगे। कहा जाएगा कब्र के अंदर कि तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो? तो जो साहिब ईमान या साहिब यकीन होगा, कौन सा लफ्ज़ फरमाया हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने, मुझे याद नहीं। वो कहेगा, वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हमारे पास अल्लाह की हिदायत और दलीलें लेकर आए, तो हमने उनको कबूल कर लिया और उनकी पैरवी की। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 3 बार इसी तरह कहेगा। फिर उससे कह दिया जाएगा कि आराम से सो जा, बेशक हमने जान लिया
کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا تھا۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی، میں نہیں جانتی کہ ان میں سے کون سا لفظ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا، تو وہ منافق یا شکی آدمی کہے گا کہ جو لوگوں کو میں نے کہتے سنا میں نے بھی وہی کہہ دیا، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك